Okay? Kami subungis naga-answer sa iyang assignment nga mathematics kay di siya kung kubalo mag-minus. Ay, boy! I got too much higher score in my exam. Very good. O, sige na, you answer na. I will help you. Why am I on the wrong page? Ha? I'm in the wrong page. How can you be in the wrong page? It was 138. 138? Nan, answer kami to. O, sige na da. Atus. O, di na, you right answer na there. O. Ano ka na nga number? I'm in number 12. O, you answer na number 12. Write it out. I'm already 348 minus 259 ni siya. O. Well, nag-answer Can siya. you just tell me the answer? Ma-answer man ko para kung pareha kami. Madaya siya, kaya nga kung anong answer ko, ginatanaw niya man kung anong answer ko. Alam mo ka na, Meged. Sige na. No, cheating. Kaname. Ako lang ito, kadulong sa akong face. Anong ginakadlaw mo na? Kanto ka da. Sige na. Sige na. Look at me. Hindi ko yan, mapungit ka. Nan. Look at me. Look at Hindi na labo. me.